Ovdje se nalazi početak gondole. Trenutno je ok, nema gužve kao što vidite. Inače, kada smo bili u zimskom periodu, ovdje je bio red kao zmija uvijen. Čekalo se i po 2 sata. Nalazimo se na ovom brdu, nadomak Zlatibora. Pogledajte ovdje kakav je predivan ovaj pogled. Ovdje smo vidjeli i ove konje koje smo bili da usnimimo. A također ovdje prolazi i ova zlatna gondola, odnosno gold gondola, koja vodi pravo na vrh Tornika, tamo gore. Mi imamo već kadrove iz gondole, tako da nećemo da idemo gondolom, ovog puta idemo autom, pravac gore. Hajmo! Ovo malo jezero pored kojeg upravo prolazimo je Ribničko jezero i odatle se Zlatibor snabdeva pijećom vodom. Na jezeru je zabranjeno sve, od prilaska motornim vozilima sve do pecanja i kupanja. Nakon 8 km krivudovog, ali dobrog puta, stižemo i do ove raskrsnice. Na ovoj raskrsnici se levo ide gore za vrh Tornik, a desno put silazi ovdje dole i silazi tamo do onog sela. U pitanju je selo Jablanica, gdje se ujedno nalazi i jedna crkva Brvnara. A nakon toga prolazimo dalje i idemo na jedan spomenik koji se nalazi na samoj granici sa Bosnom. Put do Jablanice je veoma krivudav, pa mora da se vozi sporije. Prelazimo preko ovog mosta i nakon 500 metara velikog uspona stižemo do crkve. I evo crkvice Brvnare iz 1838. godine. Tu se nalazi dosta ovih klupa, okolo je šuma, hladovina. S ove strane isto postoji nekoliko tih delova. Nažalost, prilikom našeg dolaska crkva je bila zatvorena, pa nismo mogli unutra. A sada nastavljamo do spomenika. S ove tačke idemo pravo gore u brdo, tamo skroz do granice sa Bosnom. Uspon je izuzetno veliki i put je uzak, znači ovdje automobili teško mogu da se mimoiđu, ali je bar zato dobar asfalt. Do spomenika imamo nekih 4 km. Nakon nekih kilometra i po nestao nam je i asfalt, ali ono što je zanimljivo je da ovdje neko i živi čak. Zaista prelepo, pogled odavde, Vidikovci, u daljini se vidi neke kolibe i Brvnare i to na samim vrhovima. Zaista je lepo. Kao pravi domaćin, samo otvaram kapiju. I ovo je spomenik palim borcima u Prvom svetskom ratu. Ovdje su se vodile prve bitke između Srbije i Austro-Ugarske. A pogledajte gdje smo mi. Ovim putem smo došli, znači ispenjali smo se ovdje i evo nas kod spomenika. S ove strane brda i doline, evo gdje smo parkirali. Ovamo također brda, ali ne srpska, već bosanska. Dakle, ovdje od ovog nekog dijela, dakle, trebalo bi da su ona brda već u Bosni i Hercegovini. Kad smo već ovdje, hajde da se ispenjamo ovdje na vrh ovog brda, da bacimo pogled na Bosnu. Dakle, spomenik je na samo nekih možda 50 do 100 metara od granice sa Bosnom. A put koji nastavlja ovamo pravo dole vodi u jednom delu tik uz granicu. Odavde još nekih možda 15-20 metara i tu je granica sa Bosnom. Trava je baš suva, krcka pod nogama kad hodate. Milion skakavaca. Ali je baš lepo. Eto moji turisti. Nije samo grad i samo ono što je označeno na mapi turistička atrakcija. Ovo je izazov. Ne baš toliki, nismo došli peške. Mi smo došli autom,
ali hoću da kažem da je to izazov. Otići negdje gdje ne idu svi, otići negdje gdje nije baš toliko popularna destinacija. Naravno nije za svakog. Za ovo treba imati volje. Kome ne smeta sunce, vrućine, trava, hodanje i sve ostalo što ide uz to. Ali opet, lepo doći i vidjeti ovako nešto. Ne znam koliko se vidi u onom delu tamo u daljini, na onom brdu. Ali tamo su neke kuće ili brvnare i tamo neko živi. Ono što mi se sviđa i što me zaista iznenadilo je da ovdje na ovakvom nepristupačnom mestu, odnosno mestu na kome ne dolazi gomila ljudi, gomila turista, se nalaze kontejneri. Ovo nismo vidjeli na mnogim popularnim destinacijama gdje je mnogo više prometno. A eto, ovdje se neko setio, i to ne jedan, nego čak 2 kontejnera. To je za svaku pohvalu. Vraćamo se nazad, a sljedeća destinacija nam je vrh Tornik. Uspjeli smo da izađemo kolima na vrh Tornik. Ovdje dole smo već prošli jedan restoran, ovdje neki opet kafe. Palačinke, sladoledi. Ovamo se nalaze ovi repetitori i predajnici. Ovamo je žičara koja radi u zimskom periodu. A ispred mene je zlatna gondola. Dakle, ona čak od Zlatibora ide i dolazi ovdje. Kao što vidite tamo u daljini skroz je Zlatibor. Šta je ovdje, neki parkić, vjerojatno radi u zimskom periodu, nisam baš sasvim siguran. I evo ovdje se stiže ukoliko krenete od dole sa gondolom. Ovdje su okačene ove slike sa izgradnje i sa pejzaža iz gondole. A ovdje imamo i neki shop gdje mogu se kupe neke sitnice, suveniri. A ovamo dole je još neki restoran, toalet, vidikovac sa ljuljaškom. A ovamo gore iza ovog šopa je vjerovatno još jedan vidikovac sa pogledom na drugu stranu. Baš je lepo pogled i na ovu stranu. Izvanredno. Sve u svemu utisci koliko dolazite u ovom letnjem periodu, osim pogleda koji i nije baš neki vrh pogled, ništa specijalno, nisam baš nešto oduševljen. Što se tiče zimskog perioda, naravno u pitanju je zimski sport, tako da je to druga priča, ali za ovaj period kada nema snega, ništa specijalno. Ne znam da li se isplati platiti da se vozite gondolom, koliko sam čuo da je negdje oko 1000 dinara po osobi, pogotovo što je unutra u ovom periodu vrućina, ali tako. A mi se polako spuštamo dole, pa na sljedeću destinaciju. I evo nas na mjestu susreta dve kulture. Sa jedne strane su indijansko selo i kaubojski grad, a sa druge srpsko selo. Dobrodošli u El Paso City. Pošli smo prvo ovamo na desnu stranu. Ovdje imamo jedan mali vozić. Ovdje imamo ovaj deo za jahanje. Ovdje se nalazi restoran gdje možete da ručate, nešto popijete, a mislim da se i u ovim kućicama spava, dakle možete da ih iznajmite, one služe kao smeštaj. Dakle, ovo je bio deo sa srpskim selima, a sad u ovom drugom delu ovdje je kaubojski grad i tamo u daljini indijansko selo. Ajmo da vidimo šta ima tamo. A evo i dela za mališane. Lepo je urađeno, baš je lepo ofarbano, šareno, baš kako treba.
A evo i indijanskog sela. Evo da imamo da li može se zaviri u neki od ovih šatora. Nije mi baš jasno, ali ovdje piše mole se posjetioci da ne ulaze u šator, što znači da se vjerovatno i oni izdaju. A u ovom delu ovdje imate konjići koje možete da iznajmite da jašete, dakle oni vas vode vjerovatno negdje ovamo u krug kroz šumicu. Možete da odmorite ovdje na senu. Sada ulazimo u kaubojsko selo. Nadam se da nećemo biti upucani. Ovdje imamo ovaj Coca-Cola deo, dakle ovdje su sve Coca-Cola stvarčice. Coca-Cola igračke, kamiončići. Baš su se potrudili ovo da sakupe, ovdje ima svačega zanimljivog da se vidi. Generalno sveopšti utisak, pa tu i tamo. Ukoliko dolazite sa decom, deca će imati gde da se igraju, da se zabave, baš je super, ima i dosta tih penjalica, klackalica, zipline i slično. Međutim, za nas odrasle sadržaj i nije baš nešto, pogotovo za 800 dinara koliko inače košta jedna ulaznica za jednu osobu. Za decu od 3 do 12 godina je ulaznica 400 dinara. Oni su tu pokušali da naprave kaubojsko selo, indijansko selo, međutim indijansko selo možete da samo zavirite u jedan šator. Unutra osim ležaja nema ništa. Što se tiče kaubojskog sela, tu ima 10-ak ovih kućica u koje bi trebalo da možete da uđete. Jedno da bude banka, jedno treba da bude gde se skladišti oružje, jedno treba da bude salon i slično. Međutim, više od pola njih je zatvoreno, ne može da se uđe i ničim nisu opremljene. Kad pogledate kroz one prozor, unutra nema ničega. Tako da smo svega ušli u 2-3 prostorije koje su bile, pa ajde da kažemo, ok. U jednu recimo čak je bilo samo puška i 2-3 pištolja. Ono što najviše vredi u ovom mestu ovde, što se meni najviše bar dopalo, što ima da se dosta razgleda, je neki kao mali muzej Coca-Cola, gde bukvalno i u prizemlju i na spratu ima dosta tih različitih Coca-Colinih starih flaša, privezaka, igračaka, bukvalno sve i svašta što je vezano za Coca-Colu i za taj brend. Ovaj deo gde je srpsko selo, tu imate neki naš manji muzej u kome ima dosta toga da se vidi. Ovdje se inače nalazi i restoran, a i smeštaj, dakle možete da iznajmite sobu, a što se tiče restorana, hrane, piće su, ajde da kažemo ok, prikladne jednom turističkom mestu. Dakle ovo jeste malo dalje od Zlatibora, ali su cene u skladu sa Zlatiborom, znači zlatiborske cene. Dobro jutro sa Vidikovca Dobroselica. Nov dan i mi krećemo u nove pustolovine. Sam Vidikovac se nalazi u blizini sela Dobroselica, par kilometara od Zlatibora, a pogledajte kako je ovde lepo. Trećeg dana obilazimo i ono malo što je ostalo južno od Zlatibora. Silazimo sa brda skroz u dolinu, a sljedeća destinacija nam je Dobroselička prerast. Stižemo i do ovog prerasta. Kažu da je ovo jedini takav prerast, odnosno taj kameni most u Srbiji. Visok je 12 metara, a dugačak nekih 48 metara. Nemamo stepenice, ovdje i dalje voda verovatno teče i odnosi, tako da treba biti pažljiv da negdje ne padnete i slomite, ne daj Bože, nogu. Hajmo polako unutra. Wow, ovo je baš veliko. Čuje se sova neka. Eno su i golubovi tamo gore. Ovdje imamo i ovo interesantno poslagano kamenje, jedan na drugi. Ne znam iz kog razloga, da li su se to neka deca igrala. Interesantno, jer je prolaz sa jedne strane na drugu, bukvalno kao neki džinovski most. A ovdje vidimo i da su neki ljudi ložili vatru, što mislim da nije u redu ako je ovo nešto što je prirodno, što je netaknuto i što je turistički posećeno. Mislim da nije u redu baš da se unutar ove prerasti loži vatra i to. Kolima možete da priđete tu dole, znači bukvalno ste na 10 metra od prerasti i zaista je lepo. Čak se i ovdje osjeća hladovinka u odnosu na napolje, iako je ovo otvoreno s obe strane, hladnije je, pravi senku i hlad. Ukoliko dolazite ovdje dole do prerasti, nemojte nikako da idete u zimskim danima.
jer i u letnjem periodu se jedva izlazi koliko je velika uzbrdica, a u zimskom nećete sigurno izaći. Stižemo i do izletišta Vodice, ali ovde gde ljudi parkiraju kola, dakle kod samog izletišta se nalazi i ovo. Kontejner, očigledno skoro pun, ali ono što je zanimljivo je ono što je pored kontejnera. Nameštaj, stare stvari, đubre koje se pruža nekih 10 metara dalje od kontejnera. Imamo i tablu da je zabranjeno bacanje smeća, a ovde se negde i silazi. Ovde dakle imamo ovo malo vode, ovaj mali potok ili rečica. Ovde imamo mostić preko kog možete da pređete na drugu stranu, mada je plitko, možete da pregazite i reku. A ovde imamo stočiće gde ljudi uglavnom dođu da odmore. Gore u blizini je glavni put, a mi smo došli ovde ovim sporednim. Dakle, zaista lep ambijent za odmor, da dođete da odmorite 2-3 sata milina. I ne košta ništa, znači priroda i to besplatno. Mesto na kojem se sad nalazimo se zove Popov kolac, a po legendi ovde je prolazio put do obližnjeg sela i bio je predmet sukoba Turaka i Srba. Srbi su tvrdili da je to njihova zemlja, a Turci su tvrdili da je njihova. I tada se oni dosete pa pozovu sveštenika da se pred svima zakune da stoji na parčetu srpske zemlje. Međutim, sveštenik je bio dovitljiv i on je u svoje čizme tada stavio malo zemlje sa srpske strane i kada je došao ovde, on se pred svima zakleo da stoji na srpskoj zemlji. Međutim, kada su kasnije Turci doznali za tu njegovu prevaru, oni su ga uhvatili i nabili na kolac. I zbog toga se ovo ovde mesto zove Popov kolac. I ponovo na nekom brdu. Ovog puta vidikovac nismo našli. On bi trebalo da je negde ovde u ovom delu. Međutim, tu je nešto prokopano. Zida se neka kuća, a evo i ovde se zida još jedna. Tako da vidikovac nismo našli, ali je svejedno pogled lep i ovako, na ovoj drugoj strani. Polako se spuštamo dole u selo, a destinacija su nam Gostilje vodopadi. Kada se spustite ovde dole u selo, put vas vodi ovde pored ovog terena. Ovde se nalazi ogroman ovaj parking, a ovamo kroz parking idemo ka vodopadima. Ušli smo unutra, ulaznice su bile 250 dinara po osobi, a ovamo se nalazi dakle ovaj mostić gde kada pređete sa druge strane se nalaze konjići gdje možete da se poigrate sa dečicom i ove klupe za odmor. Ovdje imate česmu, a sa druge strane ovamo opet deo za dečicu, tobogane, ljuljaške i slično. Prošli smo pored restorana, sada stilazimo ovim kamenim stepenicama, odnosno stazom, na dole. I ja, to je taj prvi vodopad na koji nailazimo. Ajmo sad dalje dole da vidimo šta ima još. A ovdje imamo ovaj predivan deo gdje se ta voda spušta ovako lagano, krivudavo i onda ovamo ide skroz dole. A ovdje prolazim i pored ove interesantne stene. Interesantno je da su stepenice nagnute na dole, odnosno imate osjećaj kao da će da se okliznete svakog časa. Ne znam kako je ovdje kad se dolazi u zimskom periodu. Evo ovdje imamo ovaj drugi deo gdje voda nastavlja dakle da se spušta.
kao manji vodopad. Hajmo dalje još dole. Svuda usput su radili ove klupe gdje možete da sednete, da malo predahnete, što je idealno za starije osobe kad krenu nazad. Inače, nije za svakoga, zbog ovako velikog broja stepenica. I evo dolazimo ovde, do ovog dela, gdje imamo ovaj mali mostić. I odmah sa druge strane mostića, mesto za predah, gdje možemo da sednemo, da odmorimo, malo da uživamo ovde u svežini. S obzirom da je velika vrućina, ovde je jako prijatno. Evo su male kuce rešile da se okupaju, da se rasklade i one. Ovdje ima poprilično da se silazi, ali video sam kraj. Znači, otprilike nekih sigurno 100-ak metara je dužina staze, a da se silazi, mislim da smo sigurno nekih 50 metara sišli dole. Tako da penjanje ima da bude veselo. I ovdje opet prelazimo preko jednog mosta gdje se nalazi ovaj deo. Ovdje kaže zabranjen ribolov, posebno stanište riba. Ako pogledate, mi smo bili skroz tamo gore na vrhu gdje je ono drvo, posljednje koje se vidi. Pa još onda ide onaj ravniji malo deo, dakle stazom, a znači stepenica skroz do gore. Jako lepo, avanturistički. I evo, ispenjah se ja lagano nazad. Lepo je, nije skupo, 250 dinara. Dobro su stavili ove klupe, da može da se predahne, da se odmori kad se penjete. Inače, najlepši je ovaj prvi vodopad čim naiđete. Posle dole ima manjih ovih delova da se voda sliva, koji su ok, ali ništa specijalno. Znači, onaj prvi najveći, on je ono bukvalno glavna stvar ovde. Sljedeći je skroz dole kad se siđe, znači skroz do kraja, ajde da kažemo drugi po veličini vodopad. A tu smo vidjeli i malo omladine koja se kupa, odnosno stoje dole ispod vodopada. Sve u svemu, znači ukoliko hoćete malo da prošetate, da malo zamorite noge, odlična destinacija. Čista desetka. Za one koji dolaze u letnjem periodu pronašli smo i mesto za kupanje. A ovdje iz ovog brda se upravo nalazi Tavničko jezero. Dakle, ovo jezero je nastalo nakon rudarenja i onda su se ovdje pojavila dva izvora. I oni su, kažu, stalni. Dakle, ovdje stalno ima vode tokom cijele godine, jedino što nivo oscilira u zavisnosti od temperatura, odnosno da li je sušni period ili ne. I gdje završiti ovakvu jednu emisiju? Pa naravno, uz dobru večeru, uz dobru ribu, u kafani Pećinar, u pitanju Ljubiška pastrika koja je na Zlatiboru veoma poznata. A mi ćemo ovdje da večeramo, da vidimo kakva je klopa i na kraju nadam se da završimo i ovu emisiju. Evo stigla je hrana, imamo ribu, jagnjetinu iz kosača, salatu i krompire. Pa evo, pošto je nekako ovako manje, sad možda je malo naopako, ali ajmo da krenemo od krompira. Krompir je jako lepo zapečen sa obe strane. Jako lepo, ok pečen, mekan iznutra, s polja jako lepo rešavo. Ajmo sljedeće da probamo ribu. Ja ću ovako prstima. Još je vruća. Riba je mekana, slana, dobro pečena. Inače, cene su ok, nisu one zlatiborske, što je korektno. Riba je stvarno super, prijatan ambijent. Malo nas je evo i sad kiša zatekla, inače ovdje napolju sedimo, uživamo. Pogača jako lepa, mekana, prava ona domaća, vruća. A sada i ovo možda kažemo sporedno, zato što je ovdje ipak riba glavna, po tome je ovo mesto poznato. A ono sporedno, evo, teletina ispod sače.
šta da kažem, mekana, ukusna, slana, taman koliko treba. Čista desetka. Ovde je potrebno napomenuti da hrana dolazi bez priloga, tako da se ne iznenadite, a evo i kako izgleda unutrašnjost restorana. Manje više ja sam zadovoljan, teletina je bila mekana, ukusna, riba je bila takođe sasvim ok, tako da ukoliko hoćete na klopu, evo moja preporuka da ovde svratite ukoliko ste u blizini. Nema dalje, obišli smo sve što može na Zlatiboru i njegovi okolini da se obiđe, da se vidi. Nadam se da ste uživali kao i mi. Ukoliko jeste, ostavite like, a mi se vidimo već u narednoj epizodi.